Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn our next para, that is page number 86. So here I would like to have a quick look on board summary. This is, as you know, our class 8th, my dear students. Subject, you know, I'm your English teacher, and topic is Achilles, and our subtopic is page number 86. And you know, today is 20th of July 2020. We can say it is 20-7-2020. Dear students, as now our class begins, you have a lot to do. आपको बहुत कुछ करना है. For example, if I enter in my class, so I need to take attendance, but alas, it is not possible. I need to conference with students. If I were at the school, I need to conference with students who were absent the day before, but we are apart from our schools. We are at distance for our classes. We are at distance from our dear students. So, but today is the age of science and technology. You are learning through our virtual classes. So I don't now take your time. I go to start our para. I told him, it is page number 86, then that I had no money. मैंने उसको बताया कि आपको डियर स्टूडेंट्स पहले पता है कि उसके पास कोई पैसा नहीं था. He wanted this Rose Beetle man to pay a visit.
for money, to pay a visit to my villa for money. I asked the rose beetle man the price of the little tortoise. मैंने उससे पूछा कि इस कछुए की कीमत क्या है, लिटिल जो चाय के कप के बराबर था. He held up both hands. उसने दो हाथ ऊपर, दोनों हाथ अपने ऊपर उठाए. Fingers spread out. उंगलियां फैलाए, यानी एक दूसरे से जो उंगलियां साथ साथ थी उनको दूर दूर रखा ताकि उसको नजर आए इसकी कीमत. I shook, shake का past tense, my head, मैंने अपने सिर से इशारा किया. shook हिलाया, firmly, मजबूती से, and held up 2 fingers, और मैंने 2 उंगलियां दिखाई. उसने कितनी उंगलियां दिखाई? 10. unconsciously imitating him. unconsciously, मैंने तो 2 दिखाए, उसने तो 10 दिखाए, लेकिन unconsciously I was without awareness. I was without awareness, बिना किसी जानकारी के. What was it? Imitating him. Copy a person's speech means imitating. Copy, नकल करना. A person, जैसे रोज बीटल ने दोनों हाथ उठाए, मैंने भी दोनों हाथ उठाए, इसको कहते हैं imitate, नकल करना. To imitate someone's handwriting, to imitate someone's behavior, to imitate, copy. जब बच्चा हमारे घर में होता है तो जब हम कोई बात हम उसको समझने या कहने के लिए कहते हैं तो हम उसको वो बात कहते हैं, پتہٕ چھُ سُہ اورٕ کران تَتھ نقل, سُہ چھُ وَنان اَسہِ تورٕ. this is imitating, نقل کرُن. جو ایک کر رہا ہے وہ دوسرا کر رہا ہے. سو کاپی کرنا, بیہیویئر کا بھی یا ہینڈ رائٹنگ کا بھی, اس کو ہم کاپی کہتے ہیں. imitating him, I held up to unconsciously, بغیر کسی ارادتاً. imitating اس کو نقل میں نہیں نقل, unconsciously imitating him, بغیر ارادن یا بغیر کسی خبر کے اس کو میں نے کاپی کیا, اس کی نقل کی. He closed his eyes in horror at the thought. ہم ایک دوسرے سے دور سے اشارہ کر رہے تھے. تو میری سوچ کو سمجھتے ہوئے ہی closed his eyes, اس نے اپنی آنکھیں بند کی. in horror at the thought. feeling of fear, horror, خوف, ڈر, or shock, we can say shock, and held up 9 fingers. تب اس نے 10 میں سے ایک کم کر کے 9 fingers اوپر اٹھائی. I held up 3, میں نے 3 اٹھائی. یعنی یہ ایک بارگیننگ ہو رہی تھی. جیسے وہ 10 روپے اس نے دکھائے, شاید 10 انگلیوں کو پھیلا کر اس نے 10 انگلیاں دکھائی, اس نے 2 انگلیاں دکھائی. جب اس نے 9 دکھائی تو یہاں سے اس کو اشارہ ملا کہ میں 3 دوں گا. The rose beetle man looked sorrowful and sighed.
S-I-G-H-E-D, S-H-I-G-H, sigh, side, side, sighing to sigh. This rose beetle looked sorrowful and sighed. Sorrowful means feeling or showing grief, जिसको हम सैड कहते हैं, अनहैप्पी कहते हैं, नाखुश, गमगीन, परेशान. ये वुछित हसो गो परेशान, सासो गो गमगीन. sorrowful, सासो गो दुखी. and sighed. Sighed को हम क्या कहते हैं, वो ब्रीथ जो डीपली एंड सैडली, जिसको हम उर्दू में आह भरना. दिस इज मीनिंग. यथ कशर पट अस वनान छ वोश त्राउन. साइड, साई ऑफ रिलीफ, सुख का सांस लेना. जब आपका पेपर होता है इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का, तो आप परेशान होते हैं, और जब आपका एग्ज़ाम उस पेपर का ख़त्म हो जाता है, जब वापस आप निकलते हो, तो आप क्या करते हो, तो आपको क्या, साई ऑफ रिलीफ मिलता है, सुख का सुकून. दैट now I came out from that horror, उस फीलिंग, उस डर से आप निकल जाते हो. and sighed and having a breath deeply and sadly. This is called a sigh. तो इसको भी यही हुआ, इसने भी आह भर ली, ये भी दुखी हो गया. So we sat in silence, और हम चुप बैठ गए. and started at the tortoise crawling uncertainly about the road. और जब हम चुपचाप बैठे रहे, सड़क पर गैर यकीनी सूरत से रेंगते हुए कछुओं को घूरने लगे. टॉर्टॉइस क्रॉलिंग, जो रेंगते थे, अनसर्टनली, गैर यकीनी सूरत में. अनसर्टनली, when you are not really sure. For example, you are missed a lot of English classes and did not study much. You may have uncertainty. Yeli tui klasen nish dur absent rozan chu, तोह मज गचान अख अनसर्टनिटी, a गैर यकीनी सूरत हाल. and did not study much. You may have uncertainty about whether describes about whether you passed your English paper or not. This is called uncertainty. Then the rose beetle man picked up the reptile and showed me in pantomime how lovely its shell was. तब रोज बीटल ने उस रेंगते वाले कछुए को उठाया और इशारा करते हुए मुझे दिखाया कि इसका जो शल है, जो खोल है,
کتنا خوبصورت ہے. یہ پینٹومائم. میں آپ کو بتاؤں کہ پینٹومائم کیا, why it is called pantomime. Pantomime, this word has been derived. The word derives from the Greek word pantomimos, which consists of panto, which means all, and mimos, which means actor. Here, the best meaning of this, a performer who acts all the roles in a story. This is called pantomime. Pantomime. تو پینٹومائم آپ کو گریک ورڈ ایک ہے, تو اس کو دو حصے کیے جاتے ہیں, ایک تو پینٹو اور دوسرا میموس. پینٹو وچ مینز آل اینڈ میموس ییٚمیُک مطلب گوٚو ایکٹر, یعنی سُہ ایکٹر, سُہ کردار ادا کرن وول, سُہ اداکار یُس تمام رول أکِس سٹوری منٛز کرِ. pantomime. How lovely its shell was. کتنا خوبصورت, کیونکہ its shell was decorated, its shell was polished, its shell was lustrous. As we read it yesterday, he handed me the tortoise. اس نے مجھے اس tortoise کو دیا, کچھوے کو, and hand up 5 fingers. تب اس نے ایک ہاتھ اوپر اٹھایا اور 5 انگلیوں کو پھیلا دیا, اور شاید اشارہ کیا کہ 5 کون سی کرنسی ہوگی, روپیہ ہوگا, ڈالر ہوگا, پاؤنڈ ہوگا, ین ہوگا, کیا ہوگا. I told him then I told him that I had no money on me, کہ میری جیب میں اس وقت میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا. اس وقت میرے پاس کوئی پیسہ, میں نے اس سے بتا دیا کہ میرے پاس اس وقت کوئی پیسہ نہیں ہے. ییٚلہِ أسۍ تہِ چھِ دُکاندارَس نِش گژھان, اَسہِ چھُ وَنان دُکاندارَس مےٚ چھُنہٕ وٕنکٮ۪نَس پونٛسہٕ کٕہٕنۍ, مےٚ دِ سا پھلٲنۍ چیٖز. یہِ چھُ کرٛیڈِٹ اَکھ, وۄزُم اَکھ ہٮ۪وان أمِس یہِ ٹاٹایِز, اینڈ دیٹ ہی وُڈ ہیو ٹو کم ٹو دا ویلا, اینڈ آئی انوائٹڈ ہم. پھر میں نے اس کو دعوت دی, پھر میں نے اس کو بلایا اپنی ویلا پر, اپنے اس دیبا خانے پر, اپنی اس بنگلے پر. He nodded as if it were the most natural thing in the world. اس نے ایسے سر ہلایا کہ جیسے یہ دنیا کی سب سے زیادہ قدرتی بات ہے. نیچرل تھنگ ان دا ورلڈ, موسٹ نیچرل تھنگ. ایکسائٹیڈ, خوشی سے جھوم اٹھا. اوننگ دس پیٹ, جب میں نے اس کچھوے کو, اس پیٹ, اس پالتو جانور کو اپنے ساتھ لیا, مجھے بہت خوشی تھی. آئی وانٹڈ ٹو گیٹ بیک ہوم, میں جلدی سے گھر واپس جانا چاہتا تھا. کوئکلی, جلدی ٹو شو, تاکہ میں دکھاؤں اٹ ٹو ایوری ون, ہر ایک گھر میں اپنے ویلا پر. سو آئی ہریڈ آف. hurried off. جیسے میں کبھی کلاس میں انٹر ہو جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں hurry up, جلدی کرو. hurry up is to leave or depart. یہاں
hurried off یہاں لکھا ہے, وہاں میں نے کہتا ہوں hurry up, لیکن یہاں to leave or depart نکلنا, in haste جلدی میں. He hurried off after the meeting. He hurried off after the meeting. میں اس کو تھوڑا سا سینٹینس میں, he hurried off after the meeting to catch the train. میٹنگ ختم ہوتے ہی اس نے جلدی کی تاکہ وہ ٹرین کو پکڑے. This is called quickly to show it everyone, so I hurried off. میں نے جلدی کی along the road, اس سڑک پر, یعنی اس روڈ سے میں جلدی جانا چاہتا ہوں. before diving down the hillside, سڑک کے ساتھ ساتھ چل پڑا میں پہاڑی علاقے سے, اس کو وہ کہتے ہیں ڈائیونگ ڈاؤن یعنی نیچے اترتے, ڈائیونگ ڈاؤن نیچے اترتے اس پہاڑی پر, ہل سائڈ پر سے نیچے اترتے پہلے کیا کیا میں نے, اس پہاڑی سے نیچے اترتے پہلے کیا, what I have, I glanced back. glance means اردو میں کہتے ہیں اس کو جھلک, جو ایک ہی سیکنڈ کے کئی حصوں سے دیکھا جائے, ایک نظر, پلک, اس کا پلک جھپکتے ہی. I glanced back, میں نے پلک جھپکتے پیچھے دیکھا. جب میں واپس اپنے گھر کی طرف دیکھا تو واپس جاتے پلک جھپکتے ہی میں نے پیچھے اس روز بیٹل کی طرف نظر دوڑائی. The rose beetle man was still in the same place on the road. وہ جو روز بیٹل مین تھا, جو ہی میں نے اس کی طرف دیکھا, گھر جاتے پیچھے مڑ کر جو ہی میں نے ایک جھپک ان کی طرف دیکھی تو وہ کیا کر رہا تھا, in the same place on the road, وہ اسی جگہ پر بیٹھا, وہ مجھے دیکھ رہا تھا. کیونکہ اس کا اور میرا رابطہ اب کافی نزدیک ہو گیا تھا, میں اس کو دیکھ رہا تھا, وہ تماشا دکھا رہے تھے, ہم ایک دوسرے سے دور سے جاننے لگے. تو اس کی جدائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ روز بیٹل برابر اپنی بانسری کو بجاتا رہا اور وہ آگے چلتا گیا, اس کو دیکھتا رہا. کٲشِر پٲٹھۍ وَنان سُہ پوٚت ژھایَن اوس روز بیٹل مین وٕچھان أمِس. یُس دیہاتی أمیٖر جو تھا سُہ اوس أمِس وٕچھان پوٚت ژھایَن روز بیٹل, تِکیٛازِ تٔمِس ٲسۍ أمِس سۭتۍ گٔمٕتۍ کنٹیکٹس, سوشل کنٹیکٹس. روڈس wobbling his flute, اور اپنی بانسری سے, یہاں لکھا ہے wobbling, sing softly, constantly changing notes, جس سے ہم وہ کیا کہتے ہیں, وہ عجیب آواز نکلتی تھی اس فلوٹ بانسری سے, وہ عجیب آواز جو گولے ہو گیا سنگر, گولے جو گانے کے وقت اپنے گلے سے نکالتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں وابلنگ. وہ عجیب آواز جو گولے گانے کے وقت گلے سے نکالتے ہیں,
गव्वले सिंगर, यानी दिस रोज बीटल इस बंसरी से अजीब अजीब आवाज़ निकालते थे और सड़क पर उसी जगह खड़ा था, अपनी बांसुरी बजा रहा था। मैं आगे बढ़ता गया और वो दोनों जुदा होते जा रहे थे, इसीलिए उसके पीछे पीछे उसे देख रहा था। So dear students, here we conclude this chapter, but yesterday I posed 2 questions. I want to answer these questions. So I must say that this lesson should be very, very interesting only for you, that you learn something, but we are first preparing our lessons, then we deliver it for you. So yesterday's question was, and yesterday I posed this question, which word in the dictionary is spelled incorrect? The only word, आज मैं इसका जवाब बताऊं, आंसर इसका है, the only word that is always spelled incorrectly is incorrectly. यानी जो incorrectly है, यही incorrectly इसमें डिक्शनरी में स्पेल है. ये तो स्पेलिंग करेक्ट है, लेकिन इसका इनकरेक्ट, द ओनली वर्ड दैट इज ऑलवेज स्पेल्ड इनकरेक्टली इज इनकरेक्टली. और दूसरा वर्ड मैंने कहा था 15 लेटर्स वर्ड कौन सा है. 15 लेटर्स वर्ड आप मुझे 2 15 लेटर्स वर्ड मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल इसकी जो लेंथ है वर्ड की, लेकिन इसको थोड़ा सा हम पार्ट करेंगे फिर बताएंगे. आपको तो पता होगा दिस नॉलेज KNOWLEGE. अच्छा, पहले हम ये भी बता सकते हैं KNOW नो. अगर इसको हम बनाएंगे नॉलेज तो LEDGE नॉलेज. अगर हम इसको फिर MENT नॉलेजमेंट बताएंगे तो पहले हम उसको प्रीफिक्स, ये तो सफिक्स थे, अब हम इसका प्रीफिक्स करेंगे. हम पहले प्रीफिक्स में डालेंगे, फिर बनेगा ये एक्नॉलेजमेंट. 15 लेटर्स का वर्ड है ये एक्नॉलेजमेंट. और दूसरा वर्ड जो करेक्ट आंसर है इसका दूसरा, वो है एडवेंचर. लेकिन ADVENTUR एडवेंचर लेकिन हमें नहीं लिखना है. एडवेंचरसनेस ADVENTUROUSNESS. This is it was our second question. First was which word was the dictionary in the dictionary is spelled incorrectly, and 15 letters word जो acknowledgement और adventurous हमने आपको अब बताए हैं. तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा सेंटेंस बताइए जिसमें सब लेटर्स होंगे, A से Z तक, Z तक सब लेटर्स. तो वो सेंटेंस मुझे बताइए. तो अब मैं आपसे यहाँ पर ही इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि ये क्लास तो लंबी होती गई है. ये इस वक्त
30 منٹس اینڈ 5 سیکنڈس کا کلاس ہو گیا ہے ابھی تک. تو میں اب آپ سے یہاں پر ہی رخصت چاہتا ہوں اور آپ سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے اس ویڈیو کو سنیں اور جو میں نے کوشچنز بھی ڈالے ہیں یا میں نے جو ورڈ میننگ بتائی ہے اس کا آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں گے. تو یہاں پر ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم.